natin. Ito ang share ko sa inyo, no? Ang aming amo ay nag-treat ng pagkain sa Ramadan. Ayan lang guys, no? Ayan mga kasamaan ko, naghintang ko kailan mag-start ang pagkain kasi inip na sila at saka Hada Labo your craft? No, YouTube. Hada Labo story. Hada Labo story Instagram. I don't have Instagram. You open your Instagram, then you can see. They have posted your video. Hi, you have Instagram? Open your Instagram. This one is very big body. Nagutom naman ako, Biwi. Lot of money today and in the future. Thank you, Miss Lenny. Thank you. Record no. Ano mi? Manatek. Ayan yun siya guys. Parang nasa bahay lang siya. Natit na ano to tampak kan. Hindi yan siya magalit. Sa kan. Nanti tayo jangan kasi dengan ayan, tapos ubos. Tinggal saya bagi karena saya kan dari event ke event. Ayan guys, nandito kami ngayon. Saan na bang? Kaki satu tem nih bang. Ini saya. Ini kaki. Alas, Ya. yes. Ayan, dito ako. You take me a photo, darling, be. Yeah. Okay. Dia bayar. Sini, maju dia. Come. Ang yang bagus yang yang pakai cahaya bagus tuh. Satu kali freestyle. Satu lagi kayak bebas. Kayak bebas macam ni. Mana-mana lah. Macam ni. Bebas. Oke. Rekaman sila. Ayo. Alright. Yun na yun. Yun na yun. Suya. Ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oh, Ada lagi. Hah? sudah 3 kali belum? Sudah. Sudah 3 kali. Yan kami guys. Sekali lagi. ayan ang tulay guys. Ibang kulay, nagiging violet. Ayan yellow. Tsaka yan kami guys, nagpa-picture. Nag-yellow ang kulay at saka pula ang kulay ng tulay. At ayan ang kulay niya guys, maganda. At yan naman si share ko guys, no? Salamat. Thank you for watching guys.